हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए वीडियो में डिस्कसन करवा ओडिशार 2 ईयर बीएड बा जोटा को आम स्टेट बीएड कही था से स्टेट बीएड रे गोटे हूँ गवर्नमेंट सीट अच्छी एवं अन्यटी हूँ सेल्फ फाइनेंस सीट। यह सेल्फ फाइनेंस सीट को जगह अच्छी बा को कॉलेज रे अच्छी एवं गवर्नमेंट सीट कोटा अटे ता विषय डिस्कसन करवा ता सहित सेल्फ फाइनेंस सीट एवं गवर्नमेंट सीट भितर डिफरेन्स कौन अच्छी ता विषय में डिस्कसन करवा। प्रथम देखा को कॉलेज रे गवर्नमेंट सीट अच्छी एवं को कॉलेज रे सेल्फ फाइनेंस सीट अच्छी ता विषय देखा तापर आम तार डिफरेन्स विषय डिस्कसन करवा। राधानाथ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन कटक रे अच्छी 150 सीट एटा गवर्नमेंट सीट अटे। डॉक्टर परशुराम मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन संबलपुर रे अच्छी 100 सीट एटा मध्य गवर्नमेंट सीट अटे। दिवाकर पट्टनायक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन बरहमपुर रे अच्छी 100 सीट एटा मध्य गवर्नमेंट सीट अटे। नवकृष्ण चौधरी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन 150 सीट अच्छी अनुगुल रे एटा मध्य गवर्नमेंट सीट अटे। नलिनी वुमेन्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भुवनेश्वर रे अच्छी यह केवल झील मान अटे 150 सीट अच्छी। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन बालेश्वर 100 सीट अच्छी। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन बलांगीर 100 सीट अच्छी। उत्कलमणि गोपबंधु कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन बारिपदा 100 सीट अच्छी। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भंजनगर रे अच्छी 100 सीट अच्छी। डीएवी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन कोरापुट रे अच्छी 100 सीट। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भवानीपाटना रे अच्छी 100 सीट। आनंदपुर आंचलिक ट्रेनिंग कॉलेज फकीरपुर रे अच्छी 100 सीट। गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज फुलबाणी रे अच्छी 100 सीट। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन राउरकेला रे अच्छी 100 सीट। गवर्नमेंट बीएड ट्रेनिंग कॉलेज कलिंग कंधमार रे अच्छी 100 सीट। यही जो 1650 सीट अच्छी यही समस्त सीट गवर्नमेंट सीट अटे। तापर अन्य जो सीट अच्छी ताहा सेल्फ फाइनेंसिंग सीट अटे। को जगह अच्छी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट बीजेपी कॉलेज भुवनेश्वर 50 सीट। भद्रक कॉलेज भद्रक 50 सीट। धरणीधर यूनिवर्सिटी केन्दुझर अच्छी 50 सीट। राजधानी कॉलेज भुवनेश्वर अच्छी 50 सीट। विक्रमदेव यूनिवर्सिटी जयपुर रे अच्छी 50 सीट। एससीएस कॉलेज पुरी रे अच्छी 50 सीट। गवर्नमेंट कॉलेज सुंदरगढ़ रे अच्छी 50 सीट। खलिकोट यूनिवर्सिटी बरहमपुर रे अच्छी 50 सीट। पंचायत कॉलेज बरगढ़ रे अच्छी 50 सीट। तापरे एसबी वुमेन्स कॉलेज कटक रे अच्छी 50 सीट। राजेंद्र यूनिवर्सिटी बलांगीर रे अच्छी 50 सीट। माँ माणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी भवानीपाटना रे अच्छी 50 सीट। बरहमपुर यूनिवर्सिटी बरहमपुर रे अच्छी 50 सीट। रमादेवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी बरहमपुर रे अच्छी 50 सीट। उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर रे अच्छी 50 सीट। टोटाल 750 सीट होची सेल्फ फाइनेंसिंग सीट। टोटाल मिसेकी केते होची 2400 सीट। तेणु ओडिशा बीएड रे केते अछि 2400 सीट अछि। तेणु एटा थिला कोन लिस्ट अटे गवर्नमेंट कॉलेज रो एवं सेल्फ फाइनेंसिंग सीट रो। डिफरेंस कथा जे देखिबा ताले गवर्नमेंट जॉब रे बोथ सर्टिफिकेट रो वैल्यू सेम अटे। बोथ सर्टिफिकेट रो वैल्यू सेम अटे कार सेल्फ फाइनेंसिंग सीट रो मध्ये एवं गवर्नमेंट सीट रो। प्राइवेट रे कोन अटे प्राइवेट रे कोन अटे तो आम जानिनी तांको ऊपर डिपेंड करे से माने जोटा करेंगे सेटा किंतु कौन से डिफरेंस एमती ना गवर्नमेंट जॉब रे सेम अटे प्राइवेट रे तांको ऊपर डिपेंड करे से माने कोन करेंगे। तापर जदि आम अन्य किछि जदि डिफरेंस देखिबा ताले एडमिशन फीस कथा जदि देखिबा ताले एडमिशन फीस रे डिफरेंस अछि। जो गवर्नमेंट कॉलेज अछि सेठारे एडमिशन फीस केते टंका अटे समस्त कैटेगरी पे डिफरेंट अटे। जेमिति कि एससी एवं एसटी कैटेगरी पे 2 वर्ष रे जदि आपण एसटी एवं एससी कैटेगरी अटंती ताले 2 वर्ष रे 10,000 टंका देबा पई पड़िबो पढ़िबा पई एडमिशन फीस अटे एटा गवर्नमेंट कॉलेज रे। सेमिति जदि सेल्फ फाइनेंसिंग रे पाउछंती ताले 90,000 टंका देबा पई पड़िबो एडमिशन फीस। किंतु जो सेल्फ फाइनेंसिंग रे आपण 90,000 टंका देकी एससी एसटी कैटेगरी अटंती
ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,10,000 ଟଙ୍କା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ସେମିତି ST SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନଙ୍କର ପଇସାରେ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସରେ 90,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, 1,10,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ 20,000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଉଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ 10,000 ଦେଉଛନ୍ତି, 30,000 ପାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 20,000 ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପଇସାରେ କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ସମୟରେ 45,000 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସରେ ପାଉଛନ୍ତି, ST SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ 5,000 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆକାରରେ ଏହି ପଇସାଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ST SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀର, ତାପରେ SC BC ମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ 2 ବର୍ଷରେ 25,000 ଟଙ୍କା। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ସିଟ୍ରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 25,000 ଟଙ୍କା ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେମାନେ? 10,000 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ, 90,000 ଟଙ୍କା ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 90,000 ଦେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 10,000। ସ୍କଲାରସିପ୍ କେତେ ପାଇବେ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ହେଉ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 25,000 2 ବର୍ଷରେ ପାଇବେ। ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ତାଙ୍କର 10,000 ଦେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ସିଟ୍ରେ 90,000 ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ପଇସାର ଡିଫରେନ୍ସ। ତା ସହିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ସେମ୍ ଅଟେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ହଷ୍ଟେଲରେ ଆପଣ ରହିଯିବେ। ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ କେତେ? 3,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଥାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍। ସେମିତି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲ ଥାଏ ସେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ ହଷ୍ଟେଲ, ନହେଲେ ମିଳିଯାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ B.Ed ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ପଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ସେମିତି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।